Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel with me, Miss Rina. Today, we will study about simple present tense. Okay, the first thing that we have to know is the use of simple present tense. Jadi, hal pertama yang harus kita tahu adalah bagaimana penggunaan simple present tense itu sendiri. So we can use simple present tense for one, facts, second, habitual action, the third is things that do not change or won't change, the fourth is describing yourself, the fifth is talking about daily activities, and the last is for thoughts, feelings, and opinions. Jadi kita bisa menggunakan simple present tense untuk yang pertama adalah menunjukkan fakta-fakta. Yang kedua yaitu habitual action, itu kebiasaan kita. Yang ketiga, hal yang tidak berubah atau tidak akan berubah. Yang keempat itu untuk menunjukkan diri Anda, menggambarkan diri Anda bagaimana. Yang kelima itu membicarakan tentang kegiatan sehari-hari. Dan terakhir itu untuk menunjukkan pikiran kita, perasaan kita, dan pendapat-pendapat kita. Okay, next, the things that we have to know is from the structure or the pattern or the form of simple present tense. Jadi yang kedua yang kita harus tahu yaitu tentang rumus, rangka dari simple present tense itu sendiri. Usually, the keyword that I have to remember when writing or speaking simple present tense is to be present, no verb. Ya, jadi kalau yang saya ingat, kata kuncinya yaitu to be present, no verb. Jadi kalau di sini saya buat the red mark, so it is very important, so you have to remember it. Jadi ini sangat penting yang harus Anda harus ingat, karena kalau udah ada to be present, tidak boleh ada kata kerja. Nah, to be present in here, we can see in here, I have already made it for you, the subject I, so the to be present am. She, he, it is, they, we, you, are. Jadi di sini sudah saya bikin tabelnya buat Anda semua. Jadi kalau subjeknya I, ya to be presentnya am. She, it, is, they, we, you, are. Miss, how come she, he, it is the same singular with I, but the to be is different? Nah, bagaimana sih kok si, he, it-nya sama-sama jumlahnya satu, single, ya, dengan I, tapi to be-nya berbeda? Ya, you don't need to be confused. Just remember that I'm special, so I have special to be. Jadi yang harus Anda ingat adalah bahwa I itu kan special, jadi to be-nya juga harus special. So, nggak usah pusing-pusing. Okay? Next, we come. So, in here, I make the patterns, subject plus to be present plus adjective, adverb, and noun. Because there is no verb, so there are adjective, adverb, or noun. Jadi karena nggak pakai kata kerja, jadi to be present-nya diikuti oleh adjective, adverb, noun. So, remember, to be present, no verb. So, the to be must be followed by adjective, adverb, or noun. Jadi harus diingat ya, kalau nggak ada to be present, is, mr, itu tidak ada kata kerja. Lalu yang ada apa? Jadi to be present is, mr-nya diikuti oleh adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, atau noun, kata benda. Okay, in here I have already make another note for you. Adj for adjective, and for noun, adverb for adv for adverb. Sorry. Di sini saya juga buat tambahan yang lain yang harus diingat bahwa adj itu singkatan dari adjektif, kata sifat, and for noun, kata benda, adv untuk
adverb kata keterangan. This is the example. I'm happy. Nah, happy itu adjective. Ya. She is a student. Noun. They are at home. Adverb of place. Ya. Mereka ada di rumah. Di rumah itu keterangan tempat. It is in the morning. Adverb of time. In the morning, pagi hari adalah kata keterangan waktu. Okay? Understand? Okay, let's continue to the next slide. Okay, in here, still using to be present, but in a negative sentence and interrogative sentence. Ini masih slide-nya tentang menggunakan to be present ya. Yang the pink one is for negative sentence and the blue one for interrogative sentence. Jadi yang bagian pink ini adalah bagaimana menulis kalimat negatif dalam bentuk present tense. Yang bagian biru adalah bagaimana menulis kalimat tanya dalam bentuk simple present tense. Okay. First, I will explain the first one. Negative sentence. So, the pattern is subject plus to be present is MR. Remember, not plus adj, adverb or noun. So it's very easy. Basically, it's very easy. When you want to make a negative sentence by using simple present tense, you must add not after to be. Just simple as that. Ya. Jadi kalau membuat kalimat negatif dalam bentuk present tense itu gampang banget. Tinggal nambahin kata not di belakang to be present-nya. Apa itu? Is, am, atau are. Nah, jadinya contohnya seperti ini. I'm not. Disingkat I'm not. Nah, is not, isn't. Are not, aren't. Ya. Jadi contohnya seperti ini. I'm not sad. She is not a nurse. Saya tidak sedih. Dia perempuan, bukan seorang perawat. They are not in the mall. Mereka tidak ada di mall. It is not at night. Ini bukan malam hari. Oh ya, remember that there is no in the night. There's only at night. Nggak ada kata in the night, hanya ada kata at night. Jadi kalau in the itu bolehnya in the morning, in the afternoon, in the evening, but not in the night. Okay? Just there is at night. Hanya ada at night. At noon. It's okay. But not in the noon. Okay? It is false. Salah. Okay? I think it's enough for negative sentence. We come to the blue one. Interrogative sentence. Yaitu kalimat tanya. It is also very easy because you just put the to be in the front before the subject. Nah, ini juga sangat mudah karena kamu hanya menaruh to be present-nya ditaruh di depan sebelum kata subjeknya. Jadi for example like this. Are you hungry? Nah, ini subjeknya you, to be-nya taruh depan are. Kenapa are? Karena you itu to be present-nya adalah are. Yes, I am. Kalau ada no, tinggal tambah no, I'm not. Okay. Is he a pilot? Apakah dia seorang pilot? Yes, he is. Ingat, kalau yes, tinggal subjeknya he is. Ada no-nya, tinggal to be-nya tambah not. No, he is not. Adverb of place, kata keterangan tempat. Are they in Bali? Yes, they are. No, they are not. Nah, lihat, ini ada they. Ya, kalau no, tinggal D-nya tambah aren't. Nah, are. Is it not in the afternoon? Yes, it is. No, it is. No, it isn't. Sorry. Miss, kalau not-nya we dismiss the not. We erase the not. Is it okay? Is it in the afternoon? Yes, you can do it. Jadi kalau mau dihapus juga not-nya nggak apa-apa. Is it in the afternoon? Yes, it is. No, it isn't. Ya. So, it's very easy when you want to make interrogative sentence by using simple present tense. Okay. Next, we come to the next slide. In here, we come to another part of
simple present tense by using verb. So remember, in the earlier, to be no verb, but in here, we change. Verb no to be. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumus simple present tense dengan menggunakan kata kerja. Kalau sebelumnya kita to be no verb itu adalah, kalau ada to be nggak boleh kata kerja, ini kebalikannya. Ada kata kerja, tidak boleh ada to be. Verb no to be. So you must remember this red marks, okay, red words. Verb not to be. Jadi kalau udah ada kata kerja, tidak boleh ada to be. Jadi harus diingat ya. Nah, in affirmative sentence, dalam kalimat positifnya, itu ada subject plus verb 1 plus O. Why, Miss, there are two affirmative sentences? Because when we use a different subject, the plural subject and the singular subject, it will be different the use for the verb. Jadi kenapa ada dua macam ini bentuk ya, the pink one and the purple one? Saya ingin membedakan. Kenapa? Karena kalau subjeknya plural itu akan menggunakan kata kerja yang beda juga dengan subjeknya yang singular, maka kata kerjanya yang digunakan juga akan berbeda. Makanya saya memisahkan. Oke, bisa dilihat. Let's continue. Let's see it. So, if the subject Dewi Ayu, the verb must not add by anything. You just put the real verb one. Jadi kalau subjeknya Dewi Ayu, kata kerjanya itu nggak boleh ditambahkan apapun. Kata kerja asli bentuk pertama. For example, I go to school. Contohnya, saya pergi ke sekolah. No, I am go to school. It's very, what do you call it? You always make a simple mistake like this. Remember, I go to school. No, I am go to school. Ini ya, contohnya, saya pergi ke sekolah. Ini harus pakai kata kerja bentuk pertama dan tidak boleh ada to be. Nah, kesalahan yang sering kalian buat itu selalu bilangnya I'm go to school. That's the habit that you always make a mistake. Ya, kebiasaannya selalu Anda sering buat kesalahan. You used to be. Actually it is wrong, salah. Jadi the correct one is I go to school. Yang benar adalah saya pergi ke sekolah. They watch TV. Mereka menonton TV. No adding anything. Oke, tidak ada penambahan apapun. We play football. Kami bermain sepak bola. Oke, you write a letter. Kamu menulis sebuah surat. Oke, next we come to the verb for the subject by singular subject, that the verb must be add by s or es. Kita lanjut ke kata subjek yang singular, yang satu kata subjeknya, yang kata kerjanya itu harus ditambahkan s atau es. Nah, contohnya di sini. He goes to school. She watches TV. Dia menonton TV. It climbs the wall. Hewannya atau bendanya mendaki tembok. The baby cries. Bayinya menangis. Nah, ini kapan sih when we use the verb by adding s and es. Nah, sebenarnya kapan sih kita menggunakan kata kerja yang ditambahkan es sama kapan kata kerja ditambahkan s? Saat when we use the subject is singular. Okay, we come to the next slide to understand about that. This one. These are the pattern for affirmative sentence for subject she, he, it, plus verb 1 plus es. Jadi ini adalah rumus kalimat positif yang kalau subjeknya satu, kata kerjanya harus ditambahkan es. Or we call it special word
for verb for adding by es. Jadi ini adalah kata kerja spesial yang harus ditambahkan dengan es. See, you can see it in here. If there is the verb, remember, the key is the subject must be singular. Kata kuncinya itu kata kerjanya harus single. The next is the end of the word must o, ch, sh, ss, s, consonant plus y. Dan kalau kata kerjanya mau ditambahkan es, di end kata terakhir dari kata kerjanya harus o, ch, sh, ss, x, consonant plus y. Okay, I repeat again. The subject must be singular. For example, she, he, it. So the verb can be added by es with another key that the end of the verb must be o, ch, ch, sh, ss, x, consonant plus y. Saya ulangi ini ya. Kalau affirmative kalimat positifnya dengan subjeknya 1, she, he, it, kata kerjanya ditambahkan es, itu harus syaratnya di kata terakhirnya adalah kata terakhir kata kerjanya yaitu o, ch, sh, ss, x, consonant plus y. For example, the end of the verb o from go, so it will become he goes to school. If the end of the word ch, for example, the word watch, and it will be Robert watches TV. If the end of the verb sh, for example, the word wash, so it will become she washes the dishes. If the end of the word ss, for example, the word pass, so it will be he passes the ball. If the end of the word x, for example, fix, so it will be Rose fixes the computer. If the end of the word consonant plus y, for example, fly, you can see in front of the y is consonant. Yeah, L is part of consonant, so the sentence will be he flies the kite. It will be different if the word or the verb consists of vowel plus y. You can see in front of the y is not a consonant, it is a vowel. You know vowels? A, I, E, U, O. So the sentence will be she plays the piano. Jadi kalau kata kerjanya belakangnya o, yang pasti harus syaratnya she, he, it ya. 1 pokoknya subjeknya. Dan kata kerjanya belakangnya o dari kata go, pergi. Jadinya kalimatnya dia pergi ke sekolah. He goes to school. Bisa dilihat ditambahkan es di sini karena ada o ya. ch, watch. Jadi Robert watches TV. ch, es tambahin karena subjeknya 1. Jadinya Robert watches TV. Menonton TV. sh, wash.
She washes the dishes. Dia perempuan, lihat SH harus ditambahkan ES karena subjeknya satu dan ini ada SH, jadi ES the dishes. Mencuci piring. Piring. SS dari kata pass, mengoper. He passes the ball. Lihat, karena subjeknya he, ada SS, belakangnya berarti ES, the ball. Kalau I, ya I pass the ball. Nggak pakai ES karena subjeknya I. They pass the ball. Tapi kalau he, karena Sabtu, atau she, atau it, jadi he passes the ball. Oke, she passes the ball. It passes the ball. Nah, pokoknya ada SS ya. X dari kata fix, perbaiki. Ini Rose fixes the computer. Rose memperbaiki komputernya. Kenapa pakai S? Karena subjeknya satu dan ini ada X. Konsonan plus Y. Lihat di depannya huruf Y ini ada L. L itu adalah konsonan. Berarti semua di depannya Y yang ada konsonan harus diubah. Y-nya menjadi I. Nah, lihat ini. Lalu tambahkan ES karena subjeknya satu. He flies the kite. Vowel. Nah, ini berbeda. It's very different with vowel plus Y. You must not add ES. Yang Anda tidak boleh menambahkan ES pada kata kerjanya. Lihat, depannya Y. In front of the Y, it is a vowel. Depannya Y itu ada vowel. A, I, U, E, O itu vowel. Jadi kalau ada A, I, U, E, O di depannya Y, jadinya hanya ditambahkan S, bukan IS. Ya, she plays the piano. Ya, ini ada Y, ini vowels, so you must put S because subject she. Okay, I think this all. We come to the next slide. Okay, this is the negative sentence by using verb 1. Remember, if there is a verb, not to be. Nah, ini adalah contoh kalimat negatif menggunakan simple present tense dengan menggunakan kata kerja. Masih ingat? Kalau ada kata kerja nggak boleh ada to be. Nah, but when we want to make negative sentence and whether the subject plural or singular, they need auxiliary. Nah, mereka butuh kata bantu. In here, the auxiliary for Dewi Ayu is do, and the auxiliary for he, she, it is does. Di kata bantunya untuk subjeknya Dewi Ayu itu do, kata bantunya untuk she, it adalah does. Karena negatif, so you must put not, because it is negative sentence. Karena negatif harus ditaruh not. Lihat, jadinya Dewi Ayu plus do plus not plus verb 1. Jadi rumusnya menjadi Dewi Ayu plus do plus not plus kata kerja bentuk pertama. Ini lihat, they do not work today. Mereka tidak bekerja hari ini. Boleh pakai today, boleh pakai every day. I do not cook every day. Nah, boleh disingkat, do not itu jadi don't. Kalau yang subjeknya, she, he, it. Nah, ini pakainya does not. Nah, he doesn't go to school. He doesn't write a letter. Dia tidak pergi ke sekolah. Dia tidak menulis surat. Does not bisa disingkat menjadi doesn't. Okay, understand? Okay. Alhamdulillah. We come to the interrogative sentence. Nah, interrogative sentence part 2 using verb 1. Still, we have to remember if there is a verb, not to be. Ya, ini adalah kalimat tanya dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama by using simple present tense. Masih harus diingat bahwa kalau ada kata kerja tidak boleh ada to be. Jadi interrogatifnya, kalimat tanyanya, it's very easy. You just put do in front of the subject or you put does in front of the subject like he, she, it. Jadi sangat gampang, Anda tinggal menambahkan kata do di depan subjek. Kalau subjeknya Dewi Ayu, nah, and then plus verb 1, and then you must put question mark.
Do they work today? Yes, they do. Kalau no, no, they don't. Do you cook every day? Yes, I do. Kalau no, ingat. Kalau no, do-nya tambah not. No, I don't. Boleh ditulis seperti ini, do not atau don't. Ya. Tapi kalau kalimat tanyanya does, itu subjeknya must be she, he, it. Does she, he, it plus verb 1. Does he go to school? Yes, he does. No, he doesn't. Ditanya pakai does, jawabnya pasti does. Subjeknya he, pakai he. Ada no-nya, tambah not. Does she write a letter? Apakah dia menulis surat? Yes, she does. No, she doesn't. Tanya pakai she, jawabnya pakai she. Ada yes-nya. Kalau ada no-nya, tinggal jawabannya tambah pakai not. Okay, I think that's all for positive, negative, and interrogative sentence by using verb 1 and simple present tense. Kayaknya sekian dari Miss tentang bagaimana menulis simple present tense ya, menggunakan kata kerja dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Okay, I think that's all for me. I hope it will be useful for you to understand and more about simple present tense. Goodbye and see you in other slides. Oke, saya rasa sampai di sini semuanya. Saya harap ini akan berguna buat Anda untuk mengerti lebih lanjut lagi tentang simple present tense. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di slide yang lain. Oh ya, do not forget to like, comment, and subscribe ya. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.